Time for the undercard bakbakan. Team Rab versus sa Team Konsolasyon. Team Rab, Wamos Aguila na Mike Yen aka Daot versus Team Konsolasyon Konsihal Joel Jomar o ni Jojo. Ano zero na? Servisyo Daot Mike Yen. Kuha pa Jojo. Lah tuara overhead Jomar. Tuok mo ni Aguila. Pasok. 2-0 na, 2-0 atong skor sa atong game 1 of the best of 3 undercard bakbakan. This bakbakan event here in Luer Sayuti, Paknaan, Mandawi City is sponsored by Boss Roy Albarico and Boss Junior Bandalan. Organized and promoted by Oliver Montejo. 3-0 na. Tok mo ni Mike Yen. Kuha pang konsyal. Wamos defending. Jomar firing his shots. Jojo pouring in. Tuara hibiludin shot thrown by Jomar Uma. Tuara Bill to bill action na mga igan. Out ball. Inside. Good item. Gamay-gamay sa Wamos. Servisyo Jomar para uno. Tamay ko yun. Out ball ang tira. 1-3. Kini para do servisyo Jomar Uma. May ko yun. Ay, gibubuan ng konsihal. Konsihal again. Gidukdok, gidikdik ni konsihal. Wasak ang depensa sa Team Rab. 2-3 na. Servisyo Jomar para igualis. Ay, tuaram. Jojo, may pabuto. Kisi-kisi si Wamos. Tongpo ni Jojo. Agay, for the kill. Goodbye, my teacher. Goodbye. Igualis 3 na. Servisyo Jomar. Tuara may kuyin. Tuk konsihal. What? Hibilo din siya. Grabe Wamos. Murag-rak-rak. Jojo. Pouring in. Wala. Atake. Ay. Counter attack. Pasok. Bola sa Team Rab. Shout out ni Tatay Kudrado Aliga dia sa Lopez Labangon. Shout out Musjanak Rabaya dia sa Rabaya Compound Talisay. Servisyo Wamos. Ay, milapos gilapsan ang depensa sa Team Konsolasyon. 4-3 na mga igan. Isang puntos ang kalamangan sa Team Rab. Servisyo Wamos. Side out. Shout out Konsihal Silsong Gabunada. Shout out yan ni Konsihal o ni Boss Joel Montalia ha. Tara si Konsihal Joel mo serbisyo. Og shout out sa Jurkin Construction Supply nila ni Konsihal Joel og ni Konsihal sorry Rosalie Montalia. Ayaw i-plus. Sorry. Servisyo Konsihal Joel. Tora Lobo. Jomar. Tora gibuyukag sakto. Wana pamatay sunog na ni. Yay, tara ginagani Konsihal. Servisyo Aguila. 4-3 ha. Kini para 5 ni. Mike Yen. Pasok. 5-3 na mga igan. 2 puntos na ang kalamangan sa Team Rab. Servisyo Aguila. Ala, tora Jomar Uma gikamang ang tira. Ay, pasok na naman. Change court. This halftime is brought to you by Maricel Anthony Chicharon, ang crunchy and tasty. Maricel Anthony Chicharon na mapalit na ninyo sa Poblasyon Karkar. O ang Arnoco no Disco Mobile. Basta Disco Arnoco. Basta Arnoco Disco.
o gang Jorkin Construction Supply mga igan ha. Lato ara. Shout out. Wamos. Grabe mga tira na. Patay na riya. Kuhan nga gilipatan mo niya. Out ball. City Trees na mga igan. City Trees. Here comes Aguila. Jomar, kitagakan si Aguila. Kuha pa. Jojo Milatos. Out ball. 8-3. 8-3 na nga to score ha. 5-point lead sa Team Rab. Servisyo Aguila. Ay, ito ara. Aguila again. Ito ara. Giday pa ni. Grabe ang dipinsa Jojo. Di man matagakas Jojo. Out ball. 9-3. Here comes Aguila para Jis. Jomar. Naku. Jis 3. Kini servisyo Aguila para 11. Jojo, tumay ko yun. Jomar, Gilobo. Gitok mura ni Aguila. Countered by Jojo. Ala! Grabe yan. Pinsa oh. Ay, ay! Mama Mia! Mama Mia! Sharon Kunita. Tres G sa katos ko ra. 7-point lead ha sa Team Rab. Servisyo Jojo. Ay, ay! Gilapasan ang dipinsa. Point. 4. 4 G's. Jojo to serve para 5. Ay, ay! May kuyin. Gitakilin-takiliran na. Ay, ay! Ala, Aguila. Lah, kini. Wamos, mikanlat, mihaplas. Ala, kini. Goodbye, Philippines. Ay, guto buhol. 5 G's na mga igan. Wana, humahabol ha ang Team Konsolasyon. Kini para 6, Jojo. Servisyo. Agay, gidagan na sa Jojo. Pasok. 6 G's na mga igan. 4 na kalamangan sa Team Rab. Tinapyasan sa Team Konsolasyon. Servisyo Jojo. Tora tagak. Wa kadating. Side out. Size G's ang atos skora, size G's in favor of Team Rab. Here comes Mike Kuyin para 11. Lah, Jojo. Ay, gisugat si Mike Kuyin. Munti ka na para nagpauwa na ug bula ang Team Konsolasyon. Agay, Mike Kuyin. Lubog na dipinsa. Out ball. Win, 11. For the win na. For the win na. Para daog sa game 1. Servisyo may kuyin. Ipokot. On si size sa nga to score. Servisyo the king of backstop, Joma Roma. Ay ay, lungis. Pilo man ang dipinsa ni Mike Kuyin. City 11. Para out ball 8-11. Opat kontra usa. Tanaw na to kinsay makauna sa finish line. Kini para 9. Mike Kuyin, Tujo Maroma. Tuara Aguila. Puspusan agoday team kayo. Ukab ang kaspa dire sa Team Rab. Bola, servisyo ni Joe Maroma. Para 9. Ayay. Ala kadiha. Skor may bila. Makauna lang.
Silak na ito sa silak. Okay, back to live action. Servisyo Jomar Uma. Michael Yen to Jomar. La. Tuara. Two shot combination ni Jomar. Wah, kabot. Tayo lang kay Gary daw. Agaw disoy. Agaw disoy. Another chance to win game 1 for Rab team. Wamos to serve. Para daw hasta lami arabao. Vamos! Hala, milutaw ang bulak. Side out. Bola sa team Consolacion. Servisyo Konsehal Joel. Ala, Gis 11 atong skor ha, Gis 11. Hala. Out ball. Gis 11 atong skor ha, Gis 11. Another chance. Ala, Tuara. Wamos. Ay, grabe ha, Wamos. Oh. Grabe power shots. Thrown by Wamos. May daog ang Team Rab sa atong game 1 ha. Sa score nga 10-12. Coming up next game to mga igan.